Assalamu alaikum, dear students. As you all know that nowadays we are in touch with the poem Prayer written by J. Mahjoor. Dear students, today I am going to explain the stanza second of the poem Prayer. First of all, I will go to read the text of the poem, which is as: let me not ever chant the sleep-inducing tales. Let me sing the song which infuse life into dead. Let me sing of that inspire people with love and cause all bitterness and hatred to vanish. You brought me to bloom with the earliest vernal breeze. Let not the burning heat of summer wither me grey. Dear students, this is the second stanza of poem Prayer written by J. Mahjoor. In this stanza, the poet wants to say that I want to remain active all his life. That the poet wants to say that he wants to remain active all his life and does not want to sing such tales which can make one sleepy and lazy. शायर इस स्टंजा में ये हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने पहले भी बोला है कि ये प्रेयर है, एक दुआ है, बच्चे की इल्तिजा है towards his or her Almighty Allah. In the stanza, the poet wants to say that he prays to God that I want to be active all his life and not, let me not ever chant. And he does not want to sing. Chant means sing, मतलब कुछ गाना. वो ये नहीं चाहता है कि वो ऐसे मतलब कहानियाँ नहीं गाना चाहता है जिनसे इंसान में नींद या सुस्ती आने लगे. तो वो क्या इस लाइन में क्या कि लेट मी नॉट एवर चैन द स्लीप इंड्यूसिंग टेल्स. वो अल्लाह से ये चाहता है कि अल्लाह मुझे ऐसी कहानियाँ नहीं गानी है, मुझे ऐसी टेल्स या ऐसी कहानी. चैंट मीन्स अल्लाह अपनाए जिसको हम सिंग और वी कैन से सिंग. वो ऐसी कहानियाँ नहीं गाना चाहता है जिसे लोगों को नींद या ड्राउजी, जिनसे लोगों में नींद आए, ड्राउजी फील हो, नींद जिस वजह से जिन कहानियों से लोगों में नींद या सुस्ती महसूस हो. बट फिर वो क्या चाहता है? लेट मी सिंग द सॉन्ग विच इन्फ्यूज लाइफ इनटू डेड. बट वो अल्लाह से ये चाहता है कि अल्लाह लेट मी सिंग द सॉन्ग. क्या चाहता है? वो खुदा से दुआ करता है कि वो इसे हमेशा मशगूल रखे और सिर्फ ऐसे गीत गाना चाहता है कि जो विच इन्फ्यूज लाइफ इनटू डेड. इन्फ्यूज मीन्स भर देना, जो मुर्दों में जान भर दे. अल्लाह से चाहता है कि वो ऐसे गीत, ही प्रेज टू गॉड दैट ही टू कीप हिम अप एंड टू कीप हिम अप एंड वांट टू sing the songs which infuse life into dead. He wants that he does not want to sing such tales which can make one sleepy and lazy. He prays to God to keep him up, and he wants to sing only such songs which can infuse life even into a dead person. वो ऐसे गीत गाना चाहता है जिनसे मुर्दों में जान आ जाए, कि वो वैसे गीत गाना चाहता है जिनसे लोगों में सुस्ती या काहिली पैदा हो. Now in this line, let me sing of that inspire people with love. और वो क्या गाना चाहता है? अल्लाह से दुआ करता है कि वो ये ऐसी चीज़ें गाना चाहता है. let me sing of that inspire people with love. वो ऐसे गीत गाना चाहता है जिनसे लोगों के दिलों में सब कड़वाहट और नफरत जो है वो दूर हो जाए. and cause all bitterness and hatred to vanish. वो चाहता है कि let me sing of that inspire people with love. जो लोगों के दिलों में प्यार भर दे. वो ऐसे गीत गाना चाहता है जो लोगों के दिलों में प्यार भर दे और
وہ ایسے گیت گانا چاہتا ہے کہ جن سے لوگوں کے دلوں میں ساری جو بٹرنس ہے، کڑواہٹ ہے اور نفرت، ہیٹرڈ اور نفرت ہے، وہ وینش ہو جائے، یعنی وہ ختم ہو جائے یا غائب ہو جائے. You brought me to bloom with the earliest vernal breeze. The poet says, in this line, the poet says to Almighty Allah that کہ اے خدا کہ you brought me to bloom. ایک شاعر کہتا ہے کہ یہ وہی رب ہے، یہ وہی خدا ہے جس نے اس کے دل میں، یا جس نے شاعر کے دل کو، وہ کہتا ہے کہ جس نے میرے دل میں، یعنی کہ جس نے شاعر کے دل میں کس چیز، صبح کی ہلکی ہلکی صبح کی تازی ہوا سے بھر دیا ہے، صبح کی تازگی اور صبح کی تازی ہوا سے بھر دیا ہے، جس نے اس کے دل کو ایسے بھر دیا ہے، جس میں تازگی بھر دی ہے اس کے دل میں. لیٹ ناٹ دا برننگ ہیٹ آف سمر ودر می گرے. وہ چاہتا ہے کہ اب وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ دنیا کا کوئی خوشگوار ناخوشگوار واقعہ اس کے دل کو ٹھنڈا نہیں کر پائے. لیٹ ناٹ دا برننگ ہیٹ آف سمر ودر می گرے. اب شاعر کہتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی تکلیف یا کوئی بھی وہ چاہتا ہے کوئی ناخوشگوار واقعہ ایسا ہو جو اس کے دل کی جو جذبہ، جو اس کے دل میں کوئی جذبہ ہے اس کو ٹھنڈا کر دے. وہ کیونکہ اللہ نے اس کے دل کو کن چیزوں سے بھر دیا ہے؟ اللہ نے اس کے دل کو صبح کی پہلی ہواؤں، صبح کی جو پہلی ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں ان سے اس کے دل کو بھر دیا ہے، یعنی کہ اس کے دل میں وہ فیلنگس ڈال دی ہے کہ اب وہ یہ چاہتا ہے جس سے مطلب اچھا ہی سب کچھ اچھا ہی بھر دیا ہے اس میں. کیونکہ مارننگ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سب کچھ فریش ہی لگ رہا ہے کہ مارننگ بریز جب ہم دیکھتے ہیں، صبح کی جب پہلی ہوا ہوتی ہے وہ بالکل اچھی ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے مطلب صحت کے لیے بھی صحیح ہوتی ہے. سو جو پوائٹ ہے تو اس نے ایسے ورنل بریز یہاں پہ یوز کیا ہے کہ اس نے سب کچھ اچھا ہی بھر دی ہے اس کے دل میں. اللہ نے سب کچھ اچھا ہی بھر دیا. اب وہ چاہتا ہے کہ اب دنیا کا کوئی ناخوشگوار واقعہ یا ناخوشگوار واقعہ یا کوئی تکلیف دہ بات اس کے دل میں پیدا ہوئی، جوش اور جذبے کو ٹھنڈا نہیں کر پائے. So dear student, this was all about the second sentence of poem prayer. Hope you all understand it fully. Thanks. Have a nice day.